like ولا أنت مسؤول دسي بلكان كيلارا سوي خات خوينه كبعلك حليب كاسي نود خايف كوس مي تبل أبي كرر تبل كوس مي كمزي ملسنا كوبز أنا بحكي جن كرميو like لا قولوا خرستانكم ياهم تقولوا مستانسكم ياهم تمرعوين أمكم أنا تكون قصتكم بحيرتكم كامو زبها لنا قريلا مستانسكم تمرعوا أنتم سلام እኮ አንቺ እኔ ቦይፍሬንድ ከሆነና እንደማገባው ካወቅኩኝ ቀለበት ካረግልኝ ባረግዝ ምን ችግር አለው? ባሌ ማለት ነው እኮ لا أنا عون قدر صح جسرة ستقول له ولا أقدر من الكسرة ستقول له تقول الزناقة أنا كو حفظ كبلك تقول دايس حفظ كبلك إيه بقى لا يخاف كمان ومع عسكتيني إذا حفظ حداقي ودي فاكيش كده تايلاند أما مري أبك خمسي شاروك هانجل ملا أجنبي قال ملا نقولكم هاو نايكلارا هاي تسمع بناتي أتتعمل كده حد جزي like ولا أنت مسؤول دسي بلكان كيلارا سوي خات خوينه كبعلك حليب كاسي نود خايف كوس مي تبل أبي كرر تبل كوس مي كمزي ملسنا كوبز أنا بحكي جن كرميو like كرمي لايف ترى لك هذا إحنا قلنا تحسس وإحنا قلنا كرمي لايف كتر لك هذا of course ترى لك نقعد عم جن ولا عم تمسيو بعسرتي قاعد ناجم قاعد تكبر لك من قاعد عم تولد أبز خفلة عشان حموشان خفلة زمن أتينا قاعد عم زبارد الليل تولد خانت أنا قاعد عم خمي ما يولد قاعد عم يزن أنت هاكو كوي عند هاجر تفتيروس كولدي لا وا أليكس تجاكي خا نايز جنريشن كون عندي خا قدي إكدي خا توصل لك أنا نايز جنريشن كون نايز قد ما 5 عمتي تمين تاريخ كاخوي يزلو يعني ناتي قد قريب من قال نحزه نجيكونا لا سفلتنا كلارا مش سو كويناس نايز زمان جنريشن رأس يزلو وانس قالوا نايز زمان كوين كان تكفر كيان خوين كاس أتحسسوا خم غيار تجمع دي يا of course حجي دايت خنقرك كلارا ولادي بكله وحاد قدام نقر ولاد نايفت أرز أجان ديو تولد كلها جن شعوب like صدرها من بارجديش كان بعرها من بارجديش كشعوب من بارج تجيب الموتها وين قالك شعوب يبرتها تعك حالي بكايو كل نجرسي كقول ينبر عجبر عيكولوني عيتبلنا ولا يتبكله نحن تقولك كله يخول ينبر عيخدني عيتبل يا قد يا خام عرون وسيرتها قد يا عرون وايه بحرك زيو بنا سامون زي ملقوم انا كويو تزارارو غنا انا كوطات عينتي مسص يلقى انا حاسبو كطنحلو تداليو بلان اي بلان بي بلان سي زالالو هذا ነገር بتاع نو አይኮንም yes no كل ጊዜ አብርስ ተቀመጣለው እንደርኮ ኮይኑ yes እንደርዘ ሆነ አይሆነን በቃ ናይ ተራሓ ቲክቶክ ሰበይት ዘም ጻት ለይ ቃሪያስ መስो ዘም ጸለይ ሰብ እንዳበረጥ ኮይክ ንስኪ ሰብ ትመርጪ ቀርሺ ዘለዎ ትብሊ ሓበሻ አይደልን ትብሊ ነው እኮ ሰብ ዘይ መጸኪ ተጋገ ለማ አንተ ጽባሕ ካብ ሓበሻ ክኮ አውዳት ማርኩ ገርፈ ጽባሕ ከአሌክስ ከመሐረ ደም ዓረ ካብ ሓበሻ ዝበለጸታ ያለው ዲዩ ወጓሪ حكاس ويردان سب مرات بدفي كلا راسي كسب زلوا قلنا بلسكسي أنا جرب قبل يوم حاولت حد علي أنا كو لا خم كوزي خنا أنا كو أليكس حاول حابشاكو 10 شو متعمد كو المستخين المك تنجرا كو حد مسكات جميرة يسأري فلان عين زي ولا لو ذات لا بتأكل يسمع خانها وأنا وين رأيي قالي تقول ما اسمع اوكي هاي زخونه كنغركي اللي وندي بصير رأب كم جمرت سحتت كنغركي جرا مالتي حافظ بوحك دي زبال بتغرينا بوحك مالتنا ونسو كتسكتيو كلخيس نايزي مندنو بتغرينا حنزا ناي حنزا بوحك يزمسل امبر ناي قاتنيا تترفكم سابين بصبح مسابين مراد غوراري مسحان قنكو بقاتنيا غيركو بريعيو كتاب اليو
እንትን አላረክሽም ይዝባል በትግርኛ ምንድን ነው ባይ ዘ ወይ እንታይ ድመስልክ አላረክሽበትም ኖ ትኽክል ስቂለ ክቅድድ ገለ ክስታይ ስለዝበልኩ እምበር ነቲ መጎጎ መፋወኒ ኢለ ሓደ ሰለስተ እንጀራ ደ ገለ እኳ የውፅእ እምበር ብዙሕ እኳ ይኮንኩን ኣውፅአና ካይለና ንኸዓ ገዛ ኣለኒ ገዛ ምስንካታ ይፈቱን እምበር ፅቡቅ ድ ትሞ ዝፈቱ ቅጫት ማሻገለ ስለዝፈቱ تغفر الله العزيز يا سندي سندي انت تصبيني شتي انت قال اسخا قال ما استفكرت وقت كايره ختصنانك አሌክስ እኮ አንድ ጊዜ እኮ ነው የሰው ልብ የሆነ ነገር አለ የዚህ ጋር ብቻ መስሎሽ ነው ከሀገር ቤት ይዤው የመጣሁት ተፈታይ ተስተፋቀር ማሻአላህ እቺ ቀለበት ባይዘው ከእጅ ወልቆ አያውቅም በኦንላይን ዲኹም ተታታቲኹም በኦንላይን ተታታቲ በፊት ነበረው ኖ ነይሩ ቅድም ምትላው አነ ግን ዛት ቆልዓና መፀት ቆልዓና መፀት ብለካ ዘላና ዓይ ቅርታ ዘይሓትትካ ንገለት ብለካ ቆልዓ ግን እንታይ ኮይና ግን መን ያሳ አሌክስ ሃውና ተንኪፉ ተረካኪፉ እንደዚህ ምስተፋለጠ ሶሪ ልዋ ልዋ አቢ እዚህ ህዝቡ ልቆይ በአማርኛ እናርገውና ለህዝቡ እንዲገባው አሪጎ ዋይ ወረ አተርጊማ ትራንስሌት ገረ ይዝርዳው ይስማ ያውራ ይሄ መመለስ ላይ ስራ ይዝርዳው ምን በርና ወራ ይርዳው ሚስከ አዝገኛ ነው አንዷን በአማርኛ በሱ የተነሳ ተሰድበው ነበር እና ይንገረን ያ ምን መሰለሽ ኪላራ ማርያምን አብዛኛው ሰው አሁን አይገባም ምን ይል ነበር ድሮ አስጀምሯት ነበር ነካክቷት ነበር አዎ ዲሻለሁ ማለት ላይክ ቀላልና ቅጣት ሶሻል ሚዲያ ላይ ስትከታታ ወይ አይ ላቭ ዩ በል ምናምን ትባባላለህ ድሮ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ተቀርጾ የሚቆይ ምናምን አይመስልም ነበር ዝም በቃ የተቀጣውትን ነበር ምን ነበርና ባይ ዘ ወይ ልጅቷ እንደዚህ ያለ መጣና ከዛ በኋላ እኔ ፈራው አንድ ሰው እንዲሁ ቤክ እግለስ ጥቂያ ነርካ አይብል ፕሮቫይድ ውስጥ ዕሊና እንፈልጥን አውል ሓጃ በውስጥ አውርተናል ግን ከዛ አኳውን ያዩት መጣ ደስ አላለኝ እና ቀስ ብዬ ሸተት ብዬ ለቀበል ንሳ ግን ደኺላ ፍት እቲኻያፍት ጥሒላዋ ዋይ ሓፍተ አሁን ላይክ ባይ ዘ ዌይ እንትን ሲንግል ስትሆን ታውቂያለሽ ዝም ብለህ ትላላጣለህ መሰልካዩ ሪል ላይፍ ላይ ስትገባ ግን ሒዞም እኳ ከምኡ ናበሉ ገርፍሬንድ ሒዞም እኳ ዝለመፅመፅ ናበሉ ዓሉስ መሰልካዩ ኣነ ንዓኻ ዘይነቕፈካ ኣሌክስ ሓወይ ሓደ ምስ ዘለካ ዕድመ ካልኣይ ከዓ በይንኻ ኢኻ እንደም ከምቲ ኮሸምሸም ዝብልዎ ዝሓዞ ንስትኸማ ከምኦም ከማንስኻ ኮሸምሸም ኣይትብልን ኢኻ እና ታቆልዓ ክትዛረበካ ከላ ገለ ተሰሚዕዋ ግን ዋ ናቱ ዲያ ነራ ኮይና ገለ ኢላ ኣነ ንማዓርሰይ እንተኣሽሙ ኮይነሲ ግን ክትምልሰላ ገለ ምስ ሰማዕኹኻ ግን ለባም በቃ ወላሂ ለባም ትግራዋይ ብሶ እስቲ ዕድሜኻ ዘይኻል በቃ ደስ ትብል ከትግረምሲ ኢቭን በቃ እነዚህ ያሉ በቃ በጣም ፌመሶች የተባሉ ምናምን እንድሰድባት ነበር በውስጥ ይጻፉልኝ ነበር ያ ጎበዝ ለባም ስማቸው መናገር አልፈልግም ግን በቃ ከ500,000 በላይ ያላቸው ፎሎወርስ ሶሻል ሚዲያ ላይ በኤርትራም ያሉ በኢትዮጵያም ያሉ ለምን ግብረ መልስ አሰጣት ወይ ትወዳታለህ ወይ መልስላት እንደዚህ በላት ከዛ በኋላ ዝም ብዬ አየሁት መጨረሻ ኦኬ ትንሽ ምክር ልስጣት ነው ማለት ከዛ በኋላ እኔ ጻፍኩላት ኧረ እኔ ስሜን አታጥፊ እባክሽ ገር ፍሬንድ አለኝ ከሚስቴ ጋር እኔ መጣላት አልፈልግም ባልሆነ በተለይ ነገር በጣም ነው የሚያስፈራኝ በሆነ ሆኗል አንድ ጊዜ እና እንደዛ ስላት አዳሜ ገብታል በጭጫ ተውጪ ከዛዋራ ተውኩት እንጂ ምንም ነገር ሳሚሽ ሓደ ካባኻ ዝበልፅ ወዲ ሲክስ ፓክ ገለ ሸሞንተ ፓክ ገለ ዘለዎ ኩሒዛ መፃ ነይራ ሓሪፍ ወዲ ዕቅን ኣርኺባ ነይራ ሶኒ ገዲፈ እዩ ያው ፍቅራቸው እኒሁም ሳልሳይ ማልቲ ቀጥቅጤኒ ላወጽያ እኮ ተዛሪባ ደበደበኝ ብለው አይ አሌክስን ምብሳጫው ነይራ መስልኝ ሂዛቶ የባሳጭ ዝወድግር ይኻየ የባሳጭ ዓሪፍ ወዲ እዛ መፃ ነይራ ኣይቀናእኻን ቁርብ ኣሌክስ ቁርብ ድንብር ፀበለካን ብዙሕ ነገር ወድገር ላንሰ ባይ ዘ ዌይ ክነግረክ ኪላራ የኔ የምወደው ፀባይ ልንገርሽ የኔ ራሴ ማለት ነው
በሰው አልቀናም ሰው አለፈኝ ብዬ ላልፈው አልሞክርም ለሶሻል ሚዲያ ብዬ ከእንትኔ በላይ አልሆንም እኔ የራሴ ሞዶ ጽናይ ማለት ከወደድኩኝ ካልወደድኩ ቀስ አድርጌ ነው ብሎክ ማስገባ ማርያም ከተዘይፈተይ ወይ አንፈልግ ገብሩ ወይ ብሎክ ንዓ ዘመን ብላስካ ጥራሕ ንዓይ ዓብይ ዕግበት ፈጢር ለይ ስለዚህ ተመላለስካያ ጓል ንስተይቲ ኣሳ ጓል ንስተይቲ የምሕረላ እዩ ሓደ ሰውን ቆልዓ እያ መስለኒ እታ ቆልዓ ብዙሕ ዓባይ ጓል ገለ እውን ኣይኮነትን ደስ ትብል ቆልዓ እያ ንእሽተ እያ ኣንደርስታንድ ክትገብራስ ቀሊል እዩ ትትብሎ ነገርሲ ካብ ምንታይ ተበጊሳ ከምኡ ትብለላ ገለ ምስ ዕድሜ ኣንፃር ሪኢኻ እስኮ ኖርማል ንዓይ ምንም ቢግ ነገር ኣይኮነን ኣነ ከም ናተይ ክሪኦ ኣለኹ ቆልዓ እያ ኤክስፒሪንስ የብላን ዝጎርሐት ጓል ገለስ ኣይኮነትን ዘጋጠማ መፃ ተዛሪባና እትስ ኢዚ እኮ ትምስራፍ ተገቢ ይኮነ ነይሩ ግን ስኻ ከመይ ጌርካ ሃንድል ምግባርካ ከዓ ሓሪፍ ጌርካ ይበቃ ደስ ይብል ክላራ ሰለስተ ኣቲና ሰለስተ ተሓላቲና ባይ ዘ ወይ ልንገርሽ አብዛኞቹ ልንገርሽ የሀበሻን ሴቶች እንዳትነቅፉኝ ግን ወፅራሕማ ክሓተካ ኣሌክስ ትፈልጥ ኮይንካ እቲ ቲክቶክ ሲ ኣካውንት ቼክ ክትገብር ተለካ ሰውተሉ ሕጂ ተዚልኒ ስትራይክ ገለመለ ዝብል ብምንታይ እዩ ሰብ ዘጥፍኦኹም መፂኒ ስትራይክ ዋርኒንግ ማለት እዩ ስትራይክ ኣካውንት ይብል ኣፍቲ ዋርኒንግ ማለት ስትራይክ ኣይፈልጦን ያጀርና ዋርኒንግ ኣብ ቅድሚት እንዲ ዝመፀካ ያ ዘሴም ሽት መስለኒ እንደ ኤግዛም ቆም ዝብል ኣለዎ ዋርኒንግ ወላ ከንቲ ምንም ራሳቸው ዋርኒንግ ተይሉ ባዕሉ ኸልዕሎ እዩ ኖ ዋርኒንግ ዘይኮነሲ ሓቀ